من يرمينا أفضل بلا أبلا جل نكلف لنا أم ببا كلامه أفو ولا منكرا جمانا يكونه ni o waliya dɔw yɛrɛ taara ka se ne yɛrɛ lemakun ma n'o ye ka maaw bali k'u hakilinataw fɔ ka maaw bali k'u hakilina kow kɛ o kama an farala ɲɔgɔn kan bi ka wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali cɛna muso denmisɛn ani maakɔrɔba nka yan'o wele ka bila u ma a bɛ bɛn ne tilema ka bɔ bi ka foli bila maliyɛn bɛɛ ma k'aw bɛɛ fo a ka maliyɛnya la k'aw bɛɛ fo a ka cɛsiri la k'a fɔ a ye juru min donna n bɛ san tɛna se ka juru in sara ka ban maliyɛnw a ye dɛmɛ min lase ma nin wagati kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ fanga in min b'an kunna bi olu kelen k'an minɛ ni ye tile 15 k'u bolo dibi la ka tile 15 k'u bolo tɔɔrɔ kɔnɔna la an maliyɛnw y'a yira k'a fɔ a bɛ waleɲuman dɔn an maliyɛnw y'a yira k'a fɔ minnu b'a fɔ ko n'i yɛrɛ faga Maliko la k'a tɛ dɔ ye ko kuma in tɛ tiɲɛ o la an b'o foli bila aw ma sabula aw de ye juru don na n ye min fɔ n bɛ segin a kan ni n kɛra fɛn fɛn Mali kɔnɔ n bɛ kɛlɛ min na n'o ye yuguyugu kɛlɛ ye n bɛ kɛlɛ min na n'o o ye marajugu kɛlɛ ye ni nɔfɛmɔgɔw an bɛ kɛlɛ min na n'o ye suɲɛli ani nkalon min bɛ tigɛ jamanadenw ye ani namara min bɛ jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ an tɛna o dabila sabula an ni n'an ka nafolo a n'an farikolo an y'o di maliyɛnw ma k'o kɛlɛ kɛ fo ka taa se o dan na n bɛ foli bila aw bɛɛ ma aw minnu su fara tile k'aw wulila aw cɛsiri k'a fɔ ko fo tilema ka sigi aw ma sabu aw maliyɛnw aw de ta ye tilema ye n b'o foli bila aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ fara muso kan ko aw bɛɛ ni ce Ala ka bɛɛ sara ka dugawu kɛ fɛnɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛbagaw dɛmɛ sabula an bɛ kɛlɛ min na bi an b'a fɔ n ko a wari d'an ma an bɛ kɛlɛ min na bi an b'a fɔ n ko a sanu d'an ma an bɛ kɛlɛ min na bi an ma foyi ɲini n'o ye jɔyɔrɔ ye an ko dɔrɔn n ko ka maliyɛnw ka hakɛ de d'u ma sabula an tɛ se k'a faamu ka fɔ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ yan layiru min ni o taara Modibo Keyita fɛ k'an ka nansaraw gɛn ka bɔ yan ko k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɛra ko dunkafa bɛ sabati ko n'o kɛra ko kalan ɲuman bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ko n'o kɛra ko bɛɛ na ji ɲuman sɔrɔ k'a min ko n'o kɛra k'an bɛɛ bɛ lafiya ko Mali bɛ sigi maliyɛnw tigiya la ko k'a daminɛ Kidali ka taa se Kayi ko maliyɛn bɛ hakili ɲuman kɔnɔna la maliyɛn bɛ sigi lafiya kɔnɔna la sabu lakana o bɛ sabati Mali kɔnɔ 1991 a fɔra ko Musa Tarawele fanga ko kɛra binkɛnɛjini fanga ye ko Musa Tarawele fanga ko kɛra damatɛmɛwale ko démocratie kana multipartisme kana transparence kana Mali kɔnɔ sur le fond de la bonne gouvernance walasa bonne gouvernance o bɛ se ka na Mali kɔnɔ tuguni o wele min dira maliyɛnw ye bɛɛ lajɛlen hakili sigira k'a fɔ an bɛɛ ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Musa Tarawele bɔ fanga la san 23 ko ni Musa bɔra yen k'an denw bɛ kalan n'an denw kalanna k'an denw bɛ baara sɔrɔ ko ni Musa Tarawele bɔra yen ko ji ɲuman ko bɛ d'an bɛɛ ma ko ni Musa Tarawele bɔra yen ko kuran ko bɛ sabati Musa Tarawele mana bɔ yen mɔni bagan mara ko na nafa don a tigi la ko Musa Tarawele bɔra yen ko bololabaarakɛla
kere barakira ona sikare balo sutra konna la malion en fleni sam bafla ani sam gongo malion amara le no ka fo ko kangelentigi no Ibrahim Boubacar Keita e ayam mara sanjuru ka fo tuguni akanga mara tuguni sanjuru fo ata 2023 ma amay ni ali mige yelma laru min dira amma yelma ni fanga min banku nabi usugo laru in dafawa ka jidi maloma yelma kurantige ba min bebi no ye ka fo kurantige chien woro chien shigi quartier kile ngono en fanton de troller no kurantige kola sabula fama o fe groupe be ni kurantige la groupe be mene on ni be dibila on ni be trolla kurantan de boulot jitan de boulot on don de be kalan bac plus 4 santan woro kalana nucléaire la kalana o te paraso ni kongor min kera ni seti sumogo yi ni warti sumogo ku ete be kala itra kongor ke non te passé yelma mali be minelen ko ka ban ka toto akukala ni ndroy no ye ka bo segu fando fe ka se kangaba na borola mali ka marate mali ro shika bi cheka namsika foko oye mali ka sharia ani mali ka maratugo ko bebo oroka foka do ambe kuna ka foko kidal tanta ibli foka do ambe kuna ka foko muti tanta ibli foka na ke jerusu na jijini jerusu de bina kana marakala pontiye nu so srobita mali dugu do be jerusu te dugu ibli nu ga nan san sugula no mujado mina obna sugu kono mi uja obata obita yalmani jabi mbanga fama buru biwa kasika mali sigi mali tigala kasika mbobula en sans flafli fantandou de ce bateau en sans flafli c'était mounuye torobe munuka ni en sans flay munu faute millionnaire et milliardaire le te kata okola note fama dum lu fama dum fama nu modum lu be kata okola fantando le kaka donc le metu ka hakeyini uma foko ka fendu manu mi mankan nga foradi ko effort de guerre ko gerbe sina mali kono ko warti nga o majjamana im bali anga fama bali ko ka wari boka election législative ke sabula mi u jabi bori ke mi u ja to sra de fe jamana do le kanga mu ka mu to galati jite jamana kono kuranti dunga fa osvalité mali kono bi anga lokol ko o burujara ko ban kenya ko ni banay mine bi wa fla wa duru ibe samali kono bi mali kono ko masaba ma kelembe no o te cloron draka no sura fana du kongo bulu fanta ya bulu na so ko gelara sabula na fulu fuete jamana kono fitini mbe fa mo ibo ta ko dun ko kusakoy ka fantom blalintu angala kana ko kon kera nan shira ala wala tige tan nan tila ala wala tige sabula kana fuete mali kono o kama wele bla bi mali tiana muso dimse ani makroba mali kono ani mali kokan beka labe ka fo amina wele babla jamana in kono beka franyonka ka damine kidali fo kai mo ni dambe mali kola mo ne ba don ka fo ibe fika sakata ka chentin mo ne dambi bokolo la jamana in kono islamé chrétien min ta shila min manga kakorola ma mali kono mali kokan ko jamana in kanu be dusuna wole bina bla be ma clé flan ko nala ambe ka franyonga ambe franyonga munela ambe franyonga sabula amna anga famo de nyininga nostro anga jiko nupse ka nyinabo nostro anga kuranko nupse ko nyinabo nostro anga dunga fa ananga nasungo ko gilea ani fantami be mali kono nupse ko nyinabo ambe fa ndonga ta ko la ka fo mali kalanko ka ke ko télévision ko mali kalanko ka ke ko fantande sento la blé on bano mabi amalon ko ante so mabi ambe fe
Famoka jabi dama anga kene akoka. Ame fait. Anga famoka fen foye nu anga lakanai. Mi anga intégrité territoriale. No e kidal kwe. No e Mali Nord kwe. No e Mali Centre kwe. Uka jabi di Malien ma jona. Jabi min bato. Malien mi seko yera soro. Ni fayen konna la. Ami da bo Malien. Woli blala bema. Aboli abike sharia konna la. Aboli abike hage konna la. Wa fo mima un grand rassemblement de manifestations dans la légalité, dans la légitimité. Malon ni Mali famay. Malon de tay Mali. O kama ante bo ka fekari, ante bo ka ta police sochi, ante bo ka ta fo ka me tienige. Ante se police ma, ante se gendarme ma, ante se sorosuma, sabula andoru. Nambora ante bo ka tienige. Mani murute bo, mani besete bo, mani marfate bo. Nga nambora Malion, naubora Malion. Sunyata modon, da monzo modon, Tchabani balma modon, Samori tudo bonchou, se Jose bonchou. Mali tchefarishu, nambora di nanti do fio. Funanga hake drama sama me kelemina me kelanga hake no. Amugo banga hake ola. Amemi nanga famo fe. Oye ukana klugun gelake. Amemi nanga famo fe. Oye uka jamana don lame. Sabala jamana don torla Malien sengana. Kongo bana, milogo bana. Sera nyuman tambolo, ante on tika kala. Ante lakana konnala. Foite Mali kono bi. Kipse ki jigida femka. Kiba fo alhamdulillah. Foite Mali kono bi. Kibi jigida minga. Kiba fo ko sinasi bola. O kama. Wele mi mina bla awma don natawla. Tomba munu mega franyonga. Munu te tona. Mama ni dame Malila. Mama ni dame alala ki dame kirawla. Wole bla la bema. Ambe kabo. Mali région B. Kay. Kulikoro. Sikasso. Kuchala. Buguni. Fouata se Kidal Moti Gao Tombouctou. Fouata se Anzongo. Mali Fonfa. Ani Mali Mounoube Mali Kofe. Wole bla bema. Aka Mali sauvé. Aka Mali la Kishi. Aka Mali Kishi. Chenima. Aka Mali Kishi. Toroma. Mali Mounoube Mali Konobi. Torami Mbouka Dorete. 41 de B. 10 de B. 2000 de B. 41 de B. Kenya Fouiti de Manakono. Lakana Fouiti de Manakono. Mali Constitution ko. Aka dakunya folo ako Malien bela jirenga hake kili o dakunya folo kla ka fo ko Malien ngoni fini ko o sabatile no ka se hakela hake mini o ala ka masaya ko nagoyi. La vie humaine est sacrée. Cette vie humaine est pas fiée aujourd'hui. Cette vie humaine est floquée. Nous demandons à nos dirigeants d'écouter la voix du peuple parce que le peuple va sortir bientôt et nous allons nous rassembler pour faire des manifestations dans la légalité, dans la légitimité. Nous ne sortons pas pour brûler les feux. Nous ne sortons pas pour porter atteinte au bien public. Mais nous allons sortir ensemble. Quel que soit le parti politique, quelle que soit l'association, quelle que soit l'ONG, les plateformes, les syndicats, les regroupements libéraux, les individus, tous les Maliens, tous les amis du Mali sont appelés désormais à se rassembler et à revendiquer pour qu'on puisse donner aux Maliens ce qui appartient aux Maliens. Dans les jours à venir, cet appel patriotique sera lancé pour rassembler tous les Maliens autour d'un seul idéal. Cet idéal est le Mali nouveau. Cet idéal est le Mali qui appartient à tous les Maliens. Cet idéal est de donner la bonne justice aux Maliens, une solution à l'économie, une solution à la sécurité, une solution à l'accès à l'eau, une solution à l'électricité moins chère, accessible par tous, une solution tout simplement à ce que le Malien se sent bien au Mali. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on exploite l'or du Mali. Nous ne pouvons pas comprendre que le Mali soit deuxième exploitant d'or en Afrique, que le Mali soit parmi les 3 premiers en exploitation de coton, que le Mali soit doté de 12 millions d'hectares avec les 2 grands fleuves et que le Malien passe la nuit sans manger. Et qu'il y a 250 milliards qui sont détournés dans ce pays et que les dirigeants se vantent de voler dans ce pays.
Nous allons soutenir la justice malienne. Nous allons soutenir les pauvres au Mali. Parce que nous portons désormais la voix du peuple. Nous allons soutenir les syndicats. Nous allons soutenir les artisans, les paysans, les éleveurs. Chaque Malien, qu'il soit chômeur, travailleur, femme, homme, enfant et grand, parce que nous croyons à l'avenir de ce pays. Notre souveraineté et notre intégrité territoriale nous appartient. Notre sécurité nous appartient. Notre économie nous appartient. Le problème du Mali est un problème malien. La solution du Mali est la solution malienne. Ensemble, nous allons nous lever dans les jours à venir. Nous nous levons tout simplement pour changer les donnes, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous allons nous lever désormais pour dire non au mensonge d'État, pour dire non à la gaspillage, non à l'injustice, à l'inégalité sociale. Si et seulement si le Mali est un pays pauvre, les pauvres se rassemblent aujourd'hui pour partager le peu qu'on puisse donner aux pauvres. Vive le Mali et par-dessus tout, vive la République et vive le peuple du Mali. Merci beaucoup. Professeur Clément Damblé, Ika doga ko amagunde nabuda nabe watina. Professeur Clément Damblé avec les aywa Ika doga ko aburaka basiri basiri. Aywa Ika doga ko fenge bakuba fona aywa fenge jamana kori. Mamunde Ika doga ko utai jamana utate makwe. Mamunde Ika doga ko utai fenge fusukwe utate makwe. Aywa Professeur Clément Damblé aywa wali grande dasi kala jama duna na tau kona la aywa ina ko awira ko ko hina be dictaphone